tiap ada lo gue happy sih. Oh terima kasih Lola. Enggak udah telat, udah gak demen gue. Kaget semua. Bro gue sebenernya suka sama lu. Nih gue bikinin lagu udah ya. Gue gak mau suka lagi, gue takut patah hati. Musik lovers, balik lagi di Soundcore Podcast. Karena setiap musik punya cerita. Senang banget gue Eno Dimejo balik lagi menyapa kalian yang mungkin lagi bercengkrama bareng keluarga di weekend ini. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Asik banget nih episode kali ini. Kita kedatangan nih seniman serba bisa, gitu. Karena datang dari kancah seni peran, terus kemudian melompat jauh ke industri tarik suara. Ini kita sudah kehadiran bintang tamu pertama kita untuk episode kali ini, ada Emma Elliot. Emma, say hi to music lovers di rumah. Hello. Can you introduce yourself to them? Yes. Hello, my name is Emma Elliot. And yeah, I am a singer-songwriter. Yes. Dan Emma sudah merilis 2 buah karya lagu. Judulnya adalah Movie dan Lonely. Tapi sebelum kita bahas mengenai karya kamu, kita tarik dulu ke belakang ya kan? Yeah. Kamu itu kan dulu sempet ke dunia acting. Betul. Kenapa pada akhirnya memutuskan untuk ke industri musik? Ya, jadi sebenarnya saya sebelum saya suka acting, saya suka nyanyi. Oh. Gitu. So actually for a lot of my life, I always loved singing. Mm-hmm. Ya. Alasan kenapa saya masuk acting dan pengen coba itu karena saya suka nyanyi, jadi ikut musikal gitu. Oke, jadi teater gitu ya, Jadi di sekolah teater, ya. iya. Dan ada kesempatan untuk audisi untuk masuk ke sinetron. Casting gitu ya. Jadi saya coba waktu pas itu dan dapet partnya. Masuk tuh. Ya, itu masuk. film atau sinetron sih tuh? Itu si Gini itu ya? Yes, Gini datang lagi. Itu sinetron ya? Iya. Iya. Pada perkembangannya akhirnya memilih musik sebagai jalan hidup nih ceritanya kan. Serius banget. Dirilis tahun yang lalu. Judulnya Movie ya, sebagai single perdana kamu. Itu ditulis sendiri tuh. Iya, lagu itu ditulis sendiri. Itu berkisah tentang apa kalau dalam liriknya? Ya, jadi untuk lagu ini it's a bit complicated, I would say. It's about the expectations that we can get from watching films. Oke. Ya, kadang-kadang kan kalau di film ada kayak happy ending gitu, tapi kayaknya kalau in real life gak seperti gitu deh, atau it doesn't seem as easy. So as someone who loves watching films, I thought if I can write a song about movies and things like that, then I would, and that's what happened. Jadi kayak memberitahu gitu kepada pendengar bahwa hidup tidak seperti film gitu ya, kurang lebih gitu ya. Yeah. Film mungkin selalu happy ending, sementara hidup ya ada pahit-pahitnya lah, tapi kita mesti jalanin aja gitu kali ya. Ya, betul. Itu terinspirasi dari mana? Apakah dari pengalaman batin seorang Emma atau dengar-dengar curhat orang atau observasi barangkali? For me, I think after graduating high school, there were a lot of emotions that I felt from that time, dan saya ada banyak inspirasi dari waktu itu. Jadi untuk lagu ini, after I graduated, saya nonton film yang memang tentang coming of age, and tentang kayak cerita sekolah gitu, dan saya rasa kayak kok kayaknya relate nih. Nggak terlalu relate, nggak terlalu relate, kayak it's like it just wasn't as terlalu crazy. Imajinatif. I feel like I didn't really do as much, or I didn't take as much risks. And I think abis lulus sekolah, I kind of regretted that. I didn't really do all that. And that's how the song movie came out also. Dan untuk proses penggarapannya, Emma menggandeng Asta ya dari Ran. Itu gimana tuh ceritanya? Kok bisa pada akhirnya berkolaborasi, bekerja sama gitu? Well, a lot of people know that he is a great guitarist and a great producer. And I was also aware of that as well.
luckily for me, I was able to just like reach out to him and to Handi as well. And Oh ya, ada juga nama sosok Handi dari Soul Five ya. yeah. So they both kerja like juga to di situ. work together to make music, and after hearing one of their songs that they worked on together, it seemed like a good group to like reach out towards and just like ask if they were willing to work on a song with me. Dan terjadilah tuh ya. Dan terjadilah movie. Bekerja sama dengan sosok yang berbahaya di industri musik. So far tanggapan dari penikmat musik Indonesia gimana tuh terkait single perdana lo itu? Honestly, it seems like a good response. Positif lah ya. Yeah. Jumlah stream aman gitu kan. Yeah, it's my first single, so I think there's still a lot to be explored. Yeah. But yeah, I'd say it was a good first release. Yeah. Terjun ke dunia hiburan kan pasti punya tantangan ya, apalagi sekarang era digital. Yeah. Ada yang namanya netizen, Yeah. yang selalu merespon apapun itu gitu loh. Kadang apresiasi kan, kasih semangat positif, ya kan. Tapi ada juga yang memberikan komentar negatif. Yeah. Lo punya trik untuk menghandle itu semua? Gimana ya? Saya sih orangnya sometimes I can get caught on with the criticism. I don't know. I think sebenarnya that's just the digital world. You can say whatever you want in the digital world, and sometimes that is really scary. But I think if you're surrounded by a lot of love, and I feel like fortunately for me, I have a lot of supportive people around me to kind of keep me grounded. Ya, jadi support system tuh penting ya? Yeah. Untuk jagain mood, jagain. Yeah, not everyone is fortunate enough for that. But since I have that, I feel really, really grateful for it. And at the end of the day, it's like with those bad comments, you don't have to take them too seriously. They don't know your journey. They don't know the things that you've gone through and how much you really love doing these kinds of things. So at the end of the day, it's just something that you have to look past. Yeah. Biarin aja lah, cuekin aja. Yeah. Dan itu single movie hadir tidak hanya dalam format audio, tapi juga ada video klipnya kan. Betul. Itu yang ngerjain siapa waktu itu? Dan syutingnya di mana? Yeah, so that's more like a individual project, I would say. So waktu pas itu saya kerja dengan seorang yang lagi di Bali. Dan I flew over to Bali to film with him over there. Dan kita syuting 1 hari. Pikirin singkat konsep ya? 1 hari. Iya, cepet banget. It was super fast. And then, we were able to release it couple days later. Yeah. Termasuk post pro lah ya, editing segala macam. Yeah. Kita masih akan terus ngobrol bareng sama Emma mengenai perjalanan bermusik dan karya-karyanya tentu saja. Tapi kita mesti jeda dulu. Jadi musik lovers, tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Musik lovers, yang barusan adalah video klip dari Emma Elliot berjudul Movie, yang merupakan single perdana dari lo ya. Iya. Itu saat penggarapan video klip, lo terlibat gak untuk pengerjaan konsep gitu? Mengenai ide dari video klip itu, kamu terlibat gak? Do you mind explaining what terlibat is? Terlibat ya? Involved. Yeah. Oh, okay. Iya. Dengan konsep videonya saya yang pikirin sendiri. Oh ya. Yeah. It's a very personal project lah. Ya bener-bener ini ya. Semuanya tuh karena mungkin liriknya kamu yang buat. Yeah. Kamu jadi kayak punya proyeksi untuk visualnya seperti apa lah gitu ya. Betul, gambaran visualnya seperti apa, kamu yang paham. Yeah. Pada akhirnya kamu yang ngedirect. Jadi bisa dibilang nih yang ngedirect kamu sendiri, enggak? I guess, yeah. Keren juga ya. Iya. Ya. Dan pada akhirnya merilis single kedua, judulnya adalah Lonely. Iya. Ya kan? Kalau itu single kedua lo itu berkisah tentang apa liriknya? So dengan Lonely kayaknya kalau dibanding dengan movie vibe-nya sangat
beda. This one is more about like I think a lot of people can say it's about a breakup. Ya. It's about the emptiness that you feel when you separate with someone, and rasanya kayak it sounds simple, but I think when you feel lonely kayak kerasa banget gitu, dan rasanya sangat deep. So it's a song that's filled with all of that emotions basically. Jika movie itu lo pengalaman batin kan? Apakah ini pengalaman batin lo juga? Pengalaman putus cinta, merasa sepi gitu? Not entirely. Karena yang ini lebih kayak, ya kan saya, I made the decision to take a break after school and not, pursue that like your my career? friends. Or I chose to focus on my career. And that could be a lonely experience. Jadi waktu pas itu saya lagi workshop sama Ilham Baso. Dan waktu pas kita lagi coba pikir konsep dan tema, saya pikir kayak, why don't we like talk about being lonely? Because that's kind of how I felt at the time. I just felt like I had to be super independent while all my friends lagi bersekolah gitu. So it did come from my own experience. But the heartbreak and the breakup itu ceritanya it just kind of came up as we wrote the lyrics together. Ya. Jadi memang lagu ini dikemas liriknya dalam 2 bahasa ya, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Berarti yang bahasa Indonesia Kak Ilham tuh yang bantu buatin. Tapi dengan arahan dari kamu atau dibiarkan Kak Ilham ekspresi sendiri? A bit of both. Oh, berarti berdua ya, dikerjainnya bareng-bareng lah ya. Yeah, it's really like a workshop. I wasn't super I wasn't like a director, like it had to be like this. No. It's like, if you have lyrics, share them, and most of the time they worked. So, we kept them and released the song. Kan dirilis baru banget nih. Yes. Baru banget ya, masih hangat lah. Masih hangat. Apakah nanti treatmentnya sama? Akan dibuatkan video klip untuk single kedua ini? Still thinking of the concept, but it's definitely coming eventually. Yeah, so stay tuned for that. Tunggu. Kita tunggu ya. Yes. Dan sama seperti ini, tunggu. Kita mesti jeda dulu. Tetap stay tune di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. I'm so lonely, I'm feeling lonely. Hanya sepi yang menemani. I'm feeling guilty when I let you go. I'm so lonely, I'm feeling lonely. Hanya sepi yang menemani. I'm feeling guilty when I let you go. Seru banget suaranya. Thank you, terima kasih. Kamu tuh sebetulnya punya darah seni dari orang tua gak sih? Nggak punya. Jadi papa mama tuh gak ada yang nyanyi, gak ada yang main musik. Kaget semua. Ya. Saya kan orangnya juga kayak pendiam ya. Jadi waktu pas mereka dengar saya di atas panggung itu, mereka juga kayak kok bisa tuh. Iya. It was just something I found out I liked doing. Tadi sempat disinggung bahwa mencintai musik sejak kecil kan. Itu triggernya apa kira-kira? Menonton seorang siapa gitu misalnya, atau nonton Christina Aguilera kayaknya bisa nih kayak dia gitu. Christina Aguilera. I mean, for me sih waktu pas kecil saya suka banget nonton musical. Jadi awalnya tuh justru dari drama musikal itu ya? Yeah, like The Sound of Music. Maybe you've heard. Those Classic things I loved watching. Or like, I don't know if you know High Five. That's like another like a kids show that I like to watch. But yeah, I think it wasn't until I was older that memang waktu pas itu di sekolah harus ambil extracurricular. Oh iya, harus punya kegiatan yang di luar pelajaran itu kan. Dan saya sebenarnya waktu pas itu nggak terlalu suka anything. Iseng aja coba ikut drama gitu. Dan luckily for me I got
the main role, Yeah, and then was able to find out my love for singing and performing and acting and all of that at that performance. Dan pada akhirnya jatuh cinta lah itu ya. Jatuh cinta kepada langsung. dunia seni. Iya, betul. Kan sempet acting juga di sinetron, terus kemudian sekarang di musik. Happyan mana? Merasa lebih happy di mana? To be honest, if we're talking about happiness, I'm definitely happy doing both. I'm happy when I get to do the both of them together. But I think saya sih ada actually more pengalaman in singing than I do with acting. Acting is something that I am still really interested in learning. Yeah. But I think I have a little bit more of maybe like a natural talent when it comes to singing. It's just a little easier for me. Yeah. But lebih nyaman di nyanyi lah ya. Pokoknya. Nyaman dikit, yeah. But acting is something I find really cool still. Yeah. Siap. Kalau untuk next karya berikutnya gitu, lu punya wishlist nggak untuk mungkin ada nama-nama sosok-sosok besar di Indonesia untuk jadi kolaborator gitu? Udah bareng Asta, udah bareng Ilham. Sekarang wishlist lu siapa lagi yang ingin diajak kerjasama gitu? I mean, I'm already working with really great artists and musicians, and so I'm open to like almost any collaboration, to be honest. If I were to think of names, one of my favorite Indonesian artists, her name is Feby Putri. Okay. Yeah, I love her music. I would love to collaborate with her eventually in the future. But that's if I have to pick out a name. Honestly, siapa aja. Saya so open lah to ya, working. terbuka untuk bekerja sama. Tapi kakak Feby kalau nonton ya, siapa tahu bisa diajak Yes, jadi please. kolaborator gitu bareng Emma di single terbarunya. Kalau untuk single terbaru masih belum ada rencana kah? Masih sibuk promo untuk single terbaru ini? Yeah, just doing a bunch of promo, basically. Really focusing on the Si Lonely ini single, ya. yeah. Karena video klipnya belum digarap kan. Masih membuat konsep dulu. Iya, lagi pikir-pikir. Iya. Nanti ditungguin aja lah ya. Tapi pastinya seorang musisi kan akan bangga ya kalau nanti karyanya keluar berupa album gitu kan. Udah ada rencana tapi planning ke depannya akan bikin album atau tahun ini mungkin tahun depan. You know what? We'll just see how it goes. I am hoping that I can make an album or an EP in the future. Yeah. We'll just see how it goes if I have enough music, because I think kalau untuk masa depan, I'd like it to be even more personal. Yeah. I'd like to input a lot more of my own ideas. So we'll just see how much of my own songs can work into an album. We'll see how it goes, yeah. Kalau pandangan lo nih terhadap industri musik Indonesia gimana sekarang? Era digital, satu hari itu mungkin 100-200 rilisan baru gitu yang siap bersaing dengan karya lo gitu. Lo gimana memandang hal itu? Siap ya? Yes. Bersaing dengan yang baru-baru itu ya? Selalu siap ya? Yeah, I guess. Kalau untuk panggungan terdekat di mana? Ada panggungan, jadwal, gigs? Sebenarnya nggak ada rencana at the moment. But I would totally love to do a couple of Showcase, gigs. maybe? Yeah, like a showcase or just perform anywhere. I have a huge love for performing. So yeah, nggak ada rencana sekarang, tapi yeah, I am going to talk about it and hopefully we can plan some events. Siap. Jadi jadwal terdekat yang paling utama adalah menggarap video klip untuk single Lonely. Yeah. Dan single Lonely sudah bisa didengarkan ya di seluruh digital platform. Dan kalau musik lovers mungkin penasaran sama agenda-agendanya Emma, mungkin bisa kali ya dipantengin di sosial medianya Emma. Akun Instagram apa akunnya? Mungkin musik lovers mau follow. Yeah, so my Instagram and TikTok is at EMMZTE28. And my YouTube channel is M Elliot with 2 L's, 2 T's, 28. So yeah, those are my Gampang lah digitals. ya. Langsung dicari aja Emma Elliot di Google, pasti
orangnya dia nih. Gitu. Yeah. Thank you Emma sudah Thank you so meluangkan much. waktu untuk berbagi cerita, berbagi perjalanan musiknya di sini. Ya Yeah. kan, semoga bisa menginspirasi juga pekarya musik yang mungkin belum punya keberanian untuk merilis karyanya, ya kan. Jadi sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Sukses untuk semua agenda ke depan. Sih gitu. Yes. Dan musik lovers tetap stay di sini, tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita.